أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम। एक बार फिर हम आपके सामने कुरान करीम के सबक लेकर आए हैं। जो आज का हमारा सबक है वो है 18वां सबक। और जो हमारे रुकू है कुरान करीम के सबक का वो 15वां रुकू है और आयत हमारी 242 तक हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा सबक है वो आयत 242 से आगे है। तो आप समाअत फरमाइए और इसको याद भी कीजिए, पढ़ने की कोशिश भी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर अलम तर इलल्लज़ीन खरजू अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا। यहाँ पर हम वक़फ़ करेंगे, याद रखिएगा। ठहरेंगे यानी कि सांस और आवाज़ दोनों को रोककर थोड़ा सा फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैसे? फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। ठीक है? फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलकिन्न अक्सर अन्नास ला यशकुरून। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नास वलकिन्न अक्सर अन्नास ला यशकुरून। वक़ातिलू वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن
كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا قالوا وما لنا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم